Om Shri Aravinda Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things, may I see the divine. Shri Aravinda. O Mother of delight, O Mother of consciousness, O Mother of truth, O Supreme Shri Aravinda. O Shri Aravinda, thou art that being and the light. O Shri Aravinda, thou art truth, knowledge, and light. In all pursuits, intellectual or active, your one motto should be remember and offer the Mother. मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद को प्रणाम. वंदे मातरम. आज सावित्री महायज्ञर त्रयोदश दिन. आज ए सावित्री महायज्ञ उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपभाई माननकु मोर प्रणाम. वंदे मातरम. कार्यक्रम को मु स्वागत जनाउछि. सावित्री महाकाव्य पेज 697. The soul's choice and the supreme consummation. Immeasurably, the woman's nature spoke. The oneness lodged in many approaching hearts. My sweet infinity of the numberless souls, mightily retreating like a sea in ebb. A third time swelled the great admonishing call. I spread abroad the refuge of my wings. Out of its incommunicable deeps, my power looks forth of mightiest splendor, stilled into its majesty of sleep. Withdrawn about the dreadful whirling of the world, a sob of thanks was answered to the voice, and passionately the woman's heart replied. The energy, Lord, to seize on woman and man, to take all things and creatures in their grip, and gather them into a mother's arms. Solomon and distant like a seraph's lyre, a last great time. The warning sound was heard. I opened the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss, wherein a pure and exquisite hush in lies, motionless in its slumber of ecstasy, resting from the sweet madness of dance, out of whose beat the throb of heart was born. Breaking the silence with appeal and cry, a hymn of adoration tireless climbed. A music beat of winged, uniting souls. Then all the women yearningly replied, the embrace which rends the living knot of pain. Thy joy, O Lord, in which all creatures breathe. Thy magic flowing waters of deep love, thy sweetness give to me for earth and men. धन्यवाद. वंदे मातरम. आज श्री अरविंद जन्म मासरे श्री अरविंद ओ अति मानस टॉपिक उपरे मु किछि कहिबाको जाउछि. मनुष्य जेते बुद्धिमान हेले भी एबे भी आमे अपरिणत. आम मानकर ज्ञान अद्यवधि असंपूर्ण. सबू फुटी उठिबा आंभ मानकर होई नहीं. आज जाए केवल आमर बुद्धिर पाखुड़ा खोलिछि. बुद्धि हेला एक प्रकार एक चक्ष वशिष्ठ खंड चेतना. बुद्धि निज विषय आउ निज घर कथा खूब जोर से भावे.
ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଣବିକ ଓ ଦାନବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଉପରର ସ୍ତର ରହିଛି। ତଳ ପାଖୁଡ଼ା ଫୁଟିଗଲେ ବି ତାର ଉପରର ସ୍ତର ପାଖୁଡ଼ା ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟାଇବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ସାଇନ୍ସକୁ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁ। ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଥିରେ ହିସାବ, ବୁଦ୍ଧିର, ଯୁକ୍ତି ବିଚାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସହଜ ବୋଧର ଭିତରେ ଦେଇ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଆମେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଭାବିବା ଯେ ସେ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ବହୁତ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ବି ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଧାରଣା କରିପାରୁନି। ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଜଣାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଜଡ଼ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଧାରଣା କରିପାରୁଥିଲା ପ୍ରାଣ କିପରି ବସ୍ତୁ। ଏଇ ଜଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ଆସିବ? ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣା କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ମାନବ ଓ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ଜିନିଷ। ମନ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଖାଦେବ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ପର ଯୁଗ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମୂଳର ଥିଲା ଜଡ଼ର ଯୁଗ, ସେଠାରେ ତାପରେ ପ୍ରାଣର ଯୁଗ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏବେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏହିପରି ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ଶେଷ ସୀମାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏହାପରେ ସାଇନ୍ସର ସମୟ ବି ଅଛି। ଅତିମାନସ ବା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଉପରର ଜିନିଷ। ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥମୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଅତିମାନସର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମନ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅତିମାନସ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଅବତରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ତୁମର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ କିଛି ହେଲା ଜଣଙ୍କର। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଜଣଙ୍କରଠୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଣଙ୍କରଠୁ ଆସିଛୁ। ସେଇ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ବୋଲି ମାନେ କରୁଛୁ। ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରି ବୁଝିପାରିବା କଥା ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିବା କଥା।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସମୟରେ ମନରେ ଗୁଣ୍ଠ ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଯୁଗ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଗତର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଯାହାକି ନାମ ଦେଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ନା କିଛି ଯାଏ ନା କିଛି ଆସେ, ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି। ସିଏ ବି ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଓ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ଫୁରଣ ହେବ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ ଯିବା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସାବିତ୍ରୀ। ଆମ ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। Victory to the Divine Mother, victory to the Divine Mother, victory to the Divine Mother। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତାର ଗତିବୃତ୍ତି କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀର ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 10-15 ମିନିଟ୍ କହିବି ଚେତନା ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ, ସେ କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତାପରେ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ଜାଣିଲେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଯୋଉ ଚେତନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ହେବନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଯୋଗ ଭଲ୍ୟୁମ 1ର 224 ପୃଷ୍ଠାରୁ କେବଳ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ 7 ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ, ଇଏ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅତି ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯିଏ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ 7 ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ସିଆଡେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଚେତନା କେବଳ ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଚେତନା ବୋଲି ଧରିଛୁ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କୋମାରେ ପଡିଯିବ, ଆମେ କହୁ ତା ଚେତନା ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚେତନାଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ଚେତନା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ନୁହେଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସବୁ ଚେତନା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି, କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଏ ରିଆଲିଟି ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଚେତନା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଭାବେ ସ୍ଥିତ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଚେତନା ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବତା ଯାହା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଭାବେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଥିଙ୍ଗ, the fundamental thing in the existence. It is the energy, the motion, the movement of consciousness that creates the universe and all that is in it. କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। କନସିୟସନେସ୍ ହେଉଛି
consciousness is a fundamental thing. चेतना होची सृष्टिर एक मौलिक विषय बा मूल तत्व ताहा हेला क्रियाशील शक्ति गति चेतनार गतिशीलता जहाँ विश्व को तथा तत्सन्निहित सकल वस्तु को सृष्टि करिछि चेतनार गुरुत्व देखंतु चेतना ही विश्व को सृष्टि करिछि एवं चेतनार गति ही इवोल्यूशन रे आगु को आगु के सृष्टि चली चेतना द्वारा आपण मान जदि सावित्री पाठ करुथिबे एवं जेतेबेले प्रथमे जड़ मध्य प्राण स्पर्श कला एटा अछि चतुर्थ बोधे चतुर्थ चैप्टर कैंटो रे बुक 2 रो कैंटो 3 रे कैंटो 3 और 4 सेठे अछि कोन कहउछथि जेतेबेले जड़ भितरे प्राण आसी प्रवेश करया को चाहिला जड़ भितर थिबा चेतना चेतना जड़ भितर जो थिला से चेतना ही ता भितर हलचल सृष्टि हला एवं से प्राण को उत्तेजित कला जड़ भितर थिबा प्राण को एवं सेथिरे प्राण आसिक युक्त होबा पई सब व्यवस्था चेतना कला आ गुटे कथा प्रभु कहउछन एठी जे consciousness is usually identified with the mind, but mental consciousness is only the human range which no more exerts all the possible ranges of consciousness. आमे काहाकू चेतना बोली कहूचु मु ताको कथाटी कोट करिया परे ताको बुझिबा पे कहूची आमे काहाकू चेतना बुझे आइडेंटिफाइड विथ माइंड मन सांगरे युक्त होइथिबा चेतना को ही आमे चेतना बोली कहू किंतु मेंटल कॉन्शियसनेस ओनली इन द ह्यूमन रेंज केवल मन मध्य रे प्रकाशित होइथिबा चेतना होजी ह्यूमन रेंज रे चेतना होजी मानसिक चेतना एवं से मानसिक चेतना संपूर्ण रूपे तार क्रियाकलाप देखौनी सरीनी तार अनेक पॉसिबल रेंज अच्छी तार बहुत गुड़िए रेंज अच्छी से कहते देयर आर रेंजेस ऑफ कॉन्शियसनेस अबव एंड बिलो द ह्यूमन रेंज ह्यूमन रेंज मनुष्य स्तर रे जो चेतना रहला से मानसिक चेतना एवं तार ऊर्ध्वरे एवं निम्न रे चेतनार बहु स्तर अच्छे सेगुड़ा को आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा सावित्री चेतना आलोचना कला बेले तापर से कहते इन रियलिटी इट इज स्टिल कॉन्शियसनेस दैट वर्क्स इन द एनर्जी एंड डायनामिक दी and dynamics the form and evolution of a form विचित्र कथा होची इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म जो सब रूप जगत रे सृष्टि होईची ये होटी इवोल्यूशन द्वारा सृष्टि होईची विवर्तनवाद द्वारा सृष्टि होईची से जो जड़ भितर विवर्तित होईकी मनुष्य पर्यंत जो सृष्टि तैयारी होईची प्रभु तांकर ए वाक्यटे कहउचंती इन रियलिटी वास्तव रे इट इज स्टिल कॉन्शियसनेस केवल चेतना दैट वर्क्स इन द एनर्जी एंड डिटरमाइन्स द फॉर्म सीए ही निर्दिष्ट करे तार से शक्ति ही निर्दिष्ट करे को रूप तैयारी हम जिते बेले प्रथमे
ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଚେତନା। ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହଜାର କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଲା ତାକୁ ବି ତିଆରି କରିଛି ଚେତନା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ ବି ତିଆରି କରିଛି ଚେତନା। ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚାତରେ ଚେତନା ଥାଇ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। Consciousness is not only power of awareness or self of things. मैं कागु चेतना बोली कहूँ ना तार सचेतन अवस्था को सचेतन अवस्था आम भितर जो आणुची गोटे जिनिस देखिले एटा को बही कहूँ एटा को वृक्ष कहूँ जो सचेतन अवस्था आम भितर सृष्टि होउची सेटा को ही आम चेतना कहूँ। आम निज संपर्क में सेटा कहूँ सेटा ही चेतना। किंतु it is not, it is or has also a dynamic creative energy. किंतु से कहउचंती बाहर को प्रकाशित नहेले भी चेतना भितरे एक एक डायनामिक एनर्जी एक डायनामिक एनर्जी रही। चेतना केवल सत्ता और विषय वस्तु संपर्क में सचेतनतार क्षमता नुहे ताहा हेउची एवं ताहार रही एक तेजस्वी भावे क्रिया करुथिबा सृष्टिशील कार्यकारिणी शक्ति। चेतनार ये शक्ति रही कार्यकारिणी शक्ति तेणु से समग्र विश्व को सृष्टि करुछि। आ गोटे बाणी रे कहउचंदी consciousness is ना एटा तो कहली यूजुअल ह्यूमन माइंड तापर गोटे बाणी रे कहउचंदी चेतना बहुत कथा कहिछन से 7 पृष्ठा व्यापी मु से सबु बर्तमान कहवा संभव नुहे। ये केतोटी कथा कहली एथिरु आमे गोटे धारणा करनेबा जे आमे जहाकू चेतना बोली कहू से मानसिक चेतना एवं चेतना निश्चेतना रो आरंभ होगी माँ भी ध्यान उपासना गोटे जगार कहते चेतना जिते निवर्तित ही निम्न को अवतरण कर निश्चेतना रे परिणत होती। पुणी चेतना विवर्तन धारा जड़ चेतना है ताठू विवर्तित होगी प्राण चेतना है ताठू विवर्तित होगी मन चेतना है बर्तमान मनीष मन चेतना रे बास कर। एतिके कहि सारिया परे आपण माने आर आउरी विस्तृत विवरणी जे पढ़िबा ପାଇଁ चाहुछथि ताले 224 पृष्ठारु वॉल्यूम 1 लेटर संयोग वॉल्यूम 1 224 पृष्ठा पाठ कले 7 पृष्ठा व्यापी तापर बहु बहु विषय ता भितर श्री अरविंद कहिसेंती आपण माने जानि परिबे। वर्तमान आम जीवा सावित्री चेतना संपर्क पुरे साधारण भाव आम जानिले चेतनाटी कौन एवं चेतना क्रियाकलाप स्थिति कौन। सावित्री सारा बही रे चेतना छाई होगी रही। चेतना शब्द को छाड़ी सावित्री नहीं कि से सबु विषय रे आलोचना कर परिसर परिवेश ये नुहे कारण समय बहुत लिमिटेड। सावित्री गोटे पृष्ठा मु आपको निर्देश करुच्ची 658 पृष्ठा 658 पृष्ठारु ऊपर 3 लाइन छाड़ी देकरी 2 लाइन छाड़ी तृतीय लाइन रु निम्न को अवतरण करिछु। एवं आपण माने जदि देखिए 59 पृष्ठारे प्रथम 2 लाइन छाड़ी देकरी वो भूल करी क्षमा करिवे 58 में 59 पृष्ठा 59 पृष्ठारे ऊपर 2 लाइन छाड़ी देकरी तृतीय लाइन रु प्राय 14 लाइन पर्यंत जो वर्णना रही सी हूँ हायर माइंड
मनर ऊर्ध्वरे थिबा हायर माइंड उच्चरे थाउ एक मन तापर 14 लाइन वर्णना है इल्यूमिन माइंड। इल्यूमिन माइंड अर्थ होची आलोकित मन एवं तापर 24 लाइन रे वर्णना है इंट्यूटिव माइंड बा बोधि मानस माने ये सब मनर ऊर्ध्व स्तर गोटे गोटे स्टेप एवं तापर 17 लाइन रे वर्णना है ओभर माइंड। ओभर माइंड सरला परे से सेक्शन रो शेष पर्यंत सुपर माइंड विषय वर्णना है। ये सब विषय विस्तृत भाव में आलोचना करने समय आमको परमिट करनी तेणु चेतना विषय विस्तृत भाव में वर्णना होता एक विषय वस्तु को आम जा अच्छी 55 पृष्ठार आपड़ जो 55 पृष्ठ को देखिए से चेतना पूरा 4-5 पृष्ठार वर्णना है चेतना कौन कि सबू जाक चेतना कहूँ आपन को जो कथा मुझे आगुरी कहली फायर माइंड इल्यूमिन माइंड इंट्यूटिव माइंड ओवर माइंड ये सब तो से वर्णना है ये जो वर्णना बर्तमान करा जाउछि चेतनार विस्तृत भाव में वर्णना है अनेक पृष्ठार से सब करा जाइछि वर्णना करा जाइछि मानसिक चेतना को लेकर आम देखा कि आप देखु 55 पृष्ठार जो सेक्शन अच्छी से सेक्शन रे अच्छी ए कॉन्शियसनेस दैट नोज नॉट हिज ओन ट्रुथ ए vagrant hunter of misleading dawns between the being's dark and luminous ends moves here in a half light that seems the whole। यार भाषांतर हला अर्थ हला आंशिक भाव प्रकट होइथिबा एक परम चेतना आप देखु सी कैपिटल परम चेतना किंतु परम चेतनार गोटे अंश ये प्रकाशित होती सी हूँ मानसिक चेतना तेणु आंशिक भाव प्रकट होइथिबा एक परम चेतना जे कि तार आपण सत्य को जानी नहीं परम चेतना किंतु निज शक्ति को जानिबनी किंतु परम चेतना जेहेतु पूर्ण रूपे एठारे प्रकाश हेई न हेई आंशिक भाव प्रकाश रही मानसिक स्तर में सी निजको जानी पारुनी। ए vagrant hunter of the misleading dawns से किए ना विभ्रांतिकर उषार आदि एक लक्ष्यहीन शिकारी भली सत्तार अंधकार एवं तार ज्योतिमय समाप्ति और परिणति मध्य एठारे एक अर्धालोकित गतिशील जहाँ सामग्रिक आलोक भली प्रतीयमान हुए एटा तार भाषांतर मु कहली आपण बुझे कहवा एठारे जो चेतना संपर्क में कह जाए मनुष्यर मानसिक चेतना अर्थात परम चेतनार मनस्तत्वर प्रकटन मनस्तर प्रकटन एवं यह ही साधारण भाव चेतना बोली विवेचना करा जाई थाए कारण मनर निम्न रे ऊर्ध्वरे परम चेतनार जो सब परिसर बा अंचल रही से संपर्क में साधारण मनुष्य संपूर्ण अज्ञ रही थाए तेणु जिते बेले जड़े कोमा बा दीर्घ अचेतन अवस्था पड़ी थाए ताकू चेतनाहीन बोली कह जाई थाए किंतु सृष्टिर जड़ ठारू एपरिक निश्चेतना ठारू सर्वोच्च परम चेतना जाए चेतनार परिव्याप्ति हो रही निश्चेतना ठारू परम चेतना पर्यंत चेतना परिव्याप्त होगी रही स्टेप बाय स्टेप परिव्याप्त होगी रही सोपान सोपान पाहाच पाहाचलु यह लक्ष्य करी आमर प्रभु श्री अरविंद चेतनार स्थिति गति व्याप्ति क्रियाशील क्रियाकलाप एवं विवर्तन क्रिया तार एकाधिपत्यता
विवर्तन क्रिया चेतनार एकाधिपत्यता संपर्क प्रश्नोत्तर छल पुंखानुपुंख भाव आलोचना कर जो कथा कहगला ए कथा को आम बर्तमान ये सरला कथा को बर्तमान आम आसवा से जो कथा कह आंशिक भाव प्रकट निजक प्रकट कर चली वर्तमान मन स्तर में मानसिक चेतना भाव प्रकटित होइछि जेहेतु ताहा निश्चेतनार अंधकार उठी आसी निश्चेतनार गर्भरु चेतना उठी आसी विवर्तन धारा रे ताहा निजर सत्य को जानी ना निश्चेतनार गर्भरु उठी आसिक मन चेतना पर्यंत पहुंची प्राण भीतर देकिरी जड़ भीतर देकिरी जारी फल रे चेतना जाहारी फल रे निजर सत्य को जानी नाही एवं अंधकार मध्य उषार आलोक भली विभ्रांतिकर सामान्य आलोक को धारण करी परम आलोक और सत्य को खोजी चली जो वर्णना कराला ए भाग्रांट हंटर कौन लक्ष्यहीन भाव इतस्तत भ्रमणकारी शिकारी हंटर माने शिकारी भाग्रांट अर्थ होची लक्ष्यहीन भाव इतस्तत भ्रमणकारी मिसलीडिंग डांस विभ्रांतिकर उषाराज उषा को धरिकी सामान्य उषा को धरिकी परम आलोक बोली भावुची आम जो उषारे सामान्य टी आलोक आसे आम जब ताकू देखी आखि बंद करदेवा एवं कहवा मु परम आलोक को देखी जहा ये चेतना से करुचे कोठे गति करुचे बिटवीन द बीइंग्स डार्क एंड लुमिनस एंड सत्ता जो निश्चेतना मध्य आसला से हूँ अंधकार राज्य एवं जोठे उठिक से सर्वशेष पहुंचबो सेटा हूँ सत्तार ज्योतिर्मय परिणति अंधकार राज्य उठला ज्योतिर्मय परिणति पहुंचला मूव्स हियर इन ए हाफ लाइट चेतना एठारे पृथ्वी पृष्ठ रे हाफ लाइट सामान्य आलोक पाइकरी से आलोक रे से परिभ्रमण करुचे मानसिक चेतना एंड जना जाउचे ये होल भलिया ये पूर्ण भाया जना जाउची किंतु ये हूँ आंशिक चेतना बा ये हूँ केवल मानसिक चेतना तापर से सावित्री तापर लाइन देखंतु एंड इंटरगम an intelligence in reality cuts up the integral thought, the total power. It circles or stands in a vague interspace, doubtful of its beginning and its close, or runs upon a road that has no end, far from the original dusk, the final flame. In some huge void in conscience it lives, like a thought persisting in a wide emptiness. एथिरे केते गुडी शब्द रही से शब्द गुड़ाक प्रथम तार मु अर्थ कहीदे आपण मानकू इंटररिगम हूँ एक अग्रगति अकटवाका विरति इंटररिगम इन रियलिटी ये जो चेतनाटी पृथ्वी पृष्ठ बर्तमान क्रियाशील जहाँ को आम मानसिक चेतना कहूँ सी हूँ गोटे विरति सी हूँ अटकी जाऊ चेतनार अग्रगति है निश्चेतना जड़ चेतना प्राण चेतना मन चेतना है स्टॉप कर विरति हो जाए सरी जाए जना जा सरीगला भाया It circles or stands in a vague interspace. यार भाषांतरटा प्रथम पढ़ुची ताहा परम वास्तवतार एक मध्यवर्ती अवस्था अर्थात ये परम वास्तवतार पहुंचनी एक मध्यवर्ती अर्थात अटकी जाइए जहाँ पूर्णांग परम चिंता और सामग्रिक सामर्थ्य को खंडित करता है पूर्णांग परम चिंता अच्छा सर्वोध ऊर्ध्वरे एवं तार जो सामग्रिक साध्यता थाए ताकू खंडित करी मन चेतना ये रही
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରମ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମଗ୍ରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବି ଖଣ୍ଡିତ କରି ରଖିଛି। ତାହା ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଅଥବା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଚେତନା ଏଠି ଯୋଉ ବୁଲୁଛି, ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ମନ ଜନ୍ମରୁ ମଣିଷ ସେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଏଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ପୃଥିବୀ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଘୁରି ବୁଲିବା ଭିତରେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଅଥବା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଯାଉନି ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଜାଣିନି, କୋଉଠିକି ଯିବ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାନସିକ ଚେତନା ଏଠି ଘୁରୁଛି। ତାହା ତାର ଆଦି ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତି ସନ୍ଦିହାନ ଥାଏ। କୋଉଠୁ ସିଏ ଆସିଲା, ଆଦିଟି ତାର କଣ, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସନ୍ଦିହାନ ଥାଏ। ସେ ବାକ୍ୟର ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଷାନ୍ତର। ଅଥବା ତା ଏଭଳି ଏକ ପଥରେ ଦୌଡୁଥାଏ ଯାହାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଚେତନା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତଳୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଏ ମନ ଚେତନା ଦୌଡୁଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କୁଆଡେ ଯିବ ଜାଣିନି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଜାଣିନି, ପୁଣି ଏ ଚେତନା ଏଥିରେ ଖାଲି ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଆଦିମ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରଦୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପରମ ବନ୍ନିଶିକା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂର। ଇଏ ଦିଟି ଯାକର ଦୂରରେ। ଆଦିମ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ବା କିଛି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଆସିଲା ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରୁ, far from the original task। original task ହଉଛି, ଡାସ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଦୋଷ, ଅନ୍ଧକାର ପୁରା ଯାଇନି, ଆଲୁଅ ପୁରା ଆସିନି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୋଷ ବୋଲି କହୁ। ଏହି ପ୍ରଦୋଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନ୍ତିମ ପରମ ବର୍ଣ୍ଣି ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରସ୍ଥ ହୋଇ। ଆଦିମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜାଣିନି, ଅନ୍ତମ ପରମ ଭିତରକୁ ସେ ଜାଣିନି, ଦି ଫାଇନାଲ ଫ୍ଲେମ୍ ଏଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେ ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇନି। ଇନ୍ ସମ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭଏଡ୍ ଇନକନସିୟସ୍ ଇଟ୍ ଲିଭ୍ସ। କୋଉଠି ରହିଛି, କୌଣସି ଏକ ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟ ମହାନିଶ୍ଚେତନାରେ ବାସ କରିଛି। ଆହୁରି କଣ କରୁଛି, ଲାଇକ୍ ଏ ଥଟ୍ ପରସିଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଏ ୱାଇଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଟିନେସ୍। ସେଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯେମିତି ଏକ ଚିନ୍ତା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୂନ୍ୟତାରେ, ଏକ ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ଚିନ୍ତା, ଆଗକୁ ଯାଉନି କି ପଛକୁ ଯାଉନି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଯେପରି ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଏକ ନାଟକ ବା ସିନେମାରେ ଇଣ୍ଟରଭଲ ବା ବିରତି ଥାଏ, ସେହିଭଳି ପରମ ଚେତନା ତାର ଚରମ ପ୍ରକଟନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାନସ ଚେତନା ଏକ ବିରତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରମ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଛିନ୍ନ ବା ପୃଥକ ହୋଇ ରହିଛି। ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ଅଥବା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବା ଅଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ, ଚେତନା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। କାରଣ ସେ କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଆଂଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଅଛି ବୋଲି ସେ, ଏହା ତାର କ୍ଷୀଣାଲୋକକୁ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ, ମନ ଚେତନା ଏକ କ୍ଷୀଣାଲୋକ, ଅତିମାଂସ ପରମ ଚେତନାର ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଆସିକରି ଏ ମନ ଚେତନା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଏ ମନ କ୍ଷୀଣାଲୋକ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ମନର ବୌଦ୍ଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଯଦିଓ ଆଲୋକଟି ଧରିଛି କ୍ଷୀଣ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା କୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏ ସତ୍ୟ ବା ଦିବ୍ୟାଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥାକଥିତ ନାନା ମତବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। ଏ ଚେତନା କଣ କରେ,
जेहेतु से क्षीण जेहेतु तार शक्ति सामर्थ्य पूर्ण रूपे प्रकाशित होइनी सृष्टि संपर्क सृष्टि केमती है ता संपर्क नाना तत्व नाना तथ्य तो प्रकाश करे एवं से तत्व एवं मतवाद परस्पर विरोधी कौन से मतवाद को सामग्रिक भाव किए धरी पारे वैज्ञानिक तत्व से ये पूर्ण भाव प्रकाशित होइनी एवं तत्वदर्शी जो माने सब ग्रंथ लिखिं से भी पूर्ण भाव प्रकाशित होइनी जेहेतु मानसिक चेतनार स्तर से क्रिया करुच्ची मानसिक चेतना भितर केवल क्षीणा लोक अच्छी तेणु से पूर्ण भाव से चेतना ये प्रकाश हो पारुनी परस्पर विरोध प्रकाश हो जेहेतु चेतना स्वयं अपूर्ण ताकू भित्ति करी रचित होउथिबा तत्व सब किपरि पूर्ण हो पार ये मानसिक चेतना को लेकिन तत्व या किमती पूर्ण हो पार यही चेतना एभली एक असरंती पथरे दौड़ी थाए अंधकार अंतिम बन्नी शिकार पूर्ण चेतना ठारू बहुत दूर चली थाए जाई जाई एक विशाल निश्चेतना रे बास करे जेपरिक चिंता तार चाहिदा को प्राप्त करी न पारी एक शून्यता मध्य रही परवर्ती लाइन देखु एज इट an unintelligible phrase suggested a million renderings to the mind, it lends a purport to a random world. भारी कष्टकर ये वर्णना सब अनइमाजिनेबल फ्रेज दुर्बोध्य वाक्यांश फ्रेज क्या कहते इंग्राजी गोटे वाक्यांश को हम फ्रेज कहू कि ओडिया रे जो गुड़ाक सब ये करा जाए कौन करा जाए तब ओडिया रे सब कह जाए से ताकू तो गोटे फ्रेज कह जाए वाक्यांश वाक्यर गोटे अंश भाषांतर है सत्य जेपरी एक दुर्बोध्य वाक्यांश अनइंटेलिजिबल फ्रेज एक दुर्बोध्य वाक्यांश विश्व मन को एक नियुत व्याख्या प्रस्तावित करी सजेस्टेड ए मिलियन रेंडरिंग टू द माइंड विश्व मन को ए चेतना विश्व मन को सजेस्ट करुच्ची व्याख्या प्रस्तावित करुच्ची व्याख्या विश्व केमती तैयारी नाना व्याख्या प्रस्ताव करी ताहा एक अनिश्चित भाव गठित जगत को एक तात्पर्य प्रदान करे अनिश्चित भाव गठित कौन सी जिनसा निश्चित नुहे सब बेले परिवर्तनशील आज गोटे कथा अच्छे काली आ गोटे कथा आसो तेणु ये अनिश्चित एक जगत को प्रदान करे चेतनार ग्रंथ रचनाकारी माने सेमानकर रचनावली किसी वाक्यांश एभली भाव छाड़ी देछन जो माने सब ग्रंथ रचना करते सृष्टि संपर्क में किसी छाड़ी देछन जहाँ सहजरे यथार्थ भाव में बोधगम्य हो न थाए आम ओडिया साहित्य रे विशेषकर काव्य जगत रे यह एक साधारण विषय ग्रंथकान छाड़ी थे अनेक जिनस कई पढ़िकी बुझीपारे ठीक से भाई आमर ये विश्व रचित होइचे जहाँ को मनचेतना द्वारा जेते दार्शनिक तत्व वैज्ञानिक तत्व हिसाब से विश्लेषण कले सुधा बुझा संभवपर हो न थाए ये विश्व कौन आपको आम कहू ये एक जटिल विश्व आपको बुझी हेबनी ये अबुझा विश्व जेहेतु वैज्ञानिक माने दार्शनिक माने मानसिक चेतना द्वारा से विभिन्न मतवाद एपरिक बेले बेले परस्पर विरोधात्मक मतवाद दे तेणु ताकू स्पष्ट भाव में किसी जना जाए ना यह बुझाइवा बदल में विषयटी को द्वंद्वमय करें सृष्टि किपर है बुझाइवा बदल द्वंद्वमय करें कारण मन चेतनार क्षमता नहीं सृष्टि विषय वर्णना करवा तथापि यही विश्व मन को नियुत नियुत व्याख्या प्रस्तावित करी यही दुर्बोध्य वाक्यांश सत जेपरी एक जदृच्छा अनिश्चित अनिश्चित भाव गठित जगत को एक तात्पर्य आरंभ करें समय सरी आसला तेणु आउ क्विकली जीवी ए कंजक्चर लीनिंग अपन डाउटफुल प्रूफ्स
a message misunderstood, a thought confused, missing its aim is all that it can speak, or a fragment of the universal word. एटी गोटे शब्द आसी यूनिवर्सल वर्ड ए विषय आलोचना करवा और ये रखा आप आगू जापरि तो ये जो चारिटा लाइन ए चार्टा लाइन विषय तार जो भाषांतर अच्छी मुझे आपको कहूँ कंजक्चर हूँ अंदाज कंजक्चर शब्द अर्थ हूँ अंदाज करवा ये कौन कंजक्चर अच्छी कंजक्चर हूँ हाँ ए कंजक्चर लीनिंग अपॉन डाउटफुल प्रूफ्स ये क्या धरी कंजक्चर संदेहजनक प्रमाण राजी उपर निर्भरशील एक अंदाज ये अंदाजटा धरीचे क्या संदेहजनक प्रमाण राजी ये गोटे प्रमाण दूसरी काटिक आउ जन गोटे प्रमाण दूसरी काटिक आउ जन गोटे प्रमाण दूसरी तेणु सबूक अंदाज परस्पर निर्भरशील हो रही भूल भावे बुझा जाइथिबा एक बाणी सब जो कहते समस्ते कहते कौन ए मेसेज मिसअंडरस्टूड से गोटे मेसेज दौरान से भूल भावे बुझा जाइथिबा एक बाणी तार लक्षण को हराई विभ्रांतकारी विशृंखलित एक चिंता हराई एक चिंता लिखिजे बाणी एंड ए थॉट मिस कन्फ्यूज्ड प्रकृत जिनस को बुझा हर एक चिंता एवं तापर लाइन रे कहउछन्ती मिसिंग इट्स एम इज ऑल दैट इट कैन सी से कौन कहउछि से चेतना जते प्रकार व्यवस्था भितर से कहउछि जे एहा ही सब किछि जहा ताहा कहि पारिबो एतिक ही से कहि पारिबो ए संदेह भितर सो रही से ए सृष्टि को कहा जाए अबध्य आपको बुझी हबनी प्रहेलिका एवं ये सृष्टि को प्रहेलिका बोली कहा जाए बुझी हबनी कहीं एक कथा कहा जाए तार तल लाइन रे श्री अरविंद दी लाइन रे आपको वर्णना कर यार कारण हूँ सार्वजनीन जागतिक बाकर एक भग्नांश यही जो चेतना को लेकर विश्व सृष्टि संपर्क नाना आलोचना करा जाउछि ये जो चेतना को लेकर कहा जाउछि सब कथा चेतना निजे पूर्ण है नथिबारु ये जेते प्रकार व्यवस्था करके सृष्टि विषय कहले भी ये पूर्ण होनी पूर्ण हो पारुनी तेणु सार्वजनीन जागतिक वाक्य कथा जो कहुई कौन सार्वजनीन और फ्रैगमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल वर्ड ए चेतनाटे हूँ गोटे यूनिवर्सल वर्ड विश्वगत एक शब्दर एक फ्रैगमेंट एक अंश विश्वगत वर्ड टी कौन से कथाटी कहीकि आम एतिक बंद रखा टाइम हो गलानी जितेबले चेतना ये एक अवस्था थाए जे ताहा संदेहजनक प्रमाण राजी उपर निर्भरशील एक अंदाज बा अनुमान भूल भाव बुझा जाइथिबा एक बाणी तथा तार लक्ष्य को हराइथिबा विभ्रांतकारी बा विशृंखलित एक चिंता ही तापाई सबु किछि अछि एवं से ए कथा को ही से कहि दे पारे आ अधिका किछि कहबनी वर्तमान मानसिक चेतना अधिका किछि कहि परिबो नाही जागतिक वाक्यर यह भग्नांश एक जागतिक वाक्यर यह भग्नांश होइथिबा जोगुरु ये पूर्णटा ये जागतिक वाक्यटी कौन को वाक्यर सृष्टि तैयारी है जाति जागतिक वाक्य से जागतिक वाक्य हूँ ओम आप आगु पढ़े शब्द ओम ओम शब्द एमती एक शब्द ओम रु समग्र सृष्टि है परम निरवता भितर समय ना सब बुझे कहवाई परम निरवता मध्य जो सृष्टि प्रथम आरंभ है आपण मैंने देखिए सावित्री प्रथम प्रथम जो लिखाई इट वाज दी आवर बिफोर दी गॉड सेवेक जो वर्णना है जो निरवता कथा कहुई कि नथिला अंधकार गभीर अंधकार एवं परम निरवता आउ मझे कि ना सृष्टि लिभि जा सृष्टि प्रलय हो जाए से भितर प्रथम शब्द सृष्टि है ओम
एवं से ओम रु ही सृष्टि जगत तैयारी होती देवता भी माने से जन्म होती तेणु प्रत्येक देवदेवी श्लोक वंदना प्रथम ओम बोला जाए यही ओम हूँ प्रकृत यूनिवर्सल वन ओम टा केम तैयारी तीन टा शब्द नहीं ओम तैयारी तीन टा शब्द कौन ताकू भी आर थर वर्णना कर खाली पढ़ी दूसरी आपको कहीदेवी समय तो गलानी से ओम से शब्दटी जो तीनोटी शब्द अच्छी दीटी शब्द को छाड़ी देती तीनोटी शब्द कौन कौन तैयारी से ना गोटे हूँ आ गोटे हूँ उ आ गोटे हूँ म अ यू म ओम है इंग्राजी रे ताकू कहा जाए ए यू एम है ओम अ यू म है तीन अक्षर जो थे ओम तैयारी अटी हूँ तार ये अतीत एवं मटी हूँ भविष्य मझे रहा जो उ हूँ मानसिक चेतना चेतना जो आरंभ है ये हूँ एवं चेतना जो पहुंचब ये हूँ म से कथा ये वर्णना कर परवर्ती चार्टा लाइन इट लीव्स टू ओरिजिनल लेटर्स भॉइड एब्सेंस दीटा ओरिजिनल लेटर तार किसी अर्थ न थी आउ मो आगु छाड़ी दिखाई व्हाइल विदाउट सैंक्शन टर्न्स द मिडिल साइड मझिरे जो चिन्हटी रहा ताकू नहीं समग्र कथा सब विचार कला चला हो तेणु सृष्टि को पूर्ण भाव में प्रकाश करवा सृष्टि को पूर्ण भाव में कहुई पारुनी कैरिंग एन एनिग्माटिक यूनिवर्स एज इफ ए प्रेजेंट विदाउट ए फ्यूचर एंड पास्ट ताकू कौन कर भविष्य अथवा अतीत व्यतिरेक एक वर्तमान एक प्रहेलिकामय विश्व बहन करने पूर्वक एक प्रहेलिकामय विश्व को बहन करची तार कारण है यथार्थ विश्व शब्दर दुईटी शब्द को छाड़ी देची केवल मध्य शब्द को भविष्य को छाड़ी अतीत को छाड़ी केवल मध्यवर्ती पर्वत पर्वत को लेकिन मानसिक चेतना है मध्यवर्ती शब्द मानसिक चेतना भितर सृष्टि को विचलन करुच्ची तेणु ये छाड़ी जो से कौन 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 अच्छी प्रहेलिकामय विश्व को देखा प्रहेलिकार परिपूर्ण आपको बुझी होनी एज इफ ए प्रेजेंट विदाउट ए फ्यूचर और पास्ट सते जमी चेतना आगुरी नथिला कि भविष्य हबनी केवल मनुष्य चेतना गला सर्वे सर्वा यही कथा को विचार करी चेतना जो सृष्टि है जो निश्चेतना तार मूल एवं से जाकि पहुंचे जो परम चेतना रे सी हूँ तार शेष ए दुईटा को ए दुईटा है गोटे गोटे म आपको छाड़ी दिखाई उटा को लेकिन से वार्ड रो मध्य जिनस को लेकिन सृष्टि उपर आलोचना होती तेणु बुझा पड़ू रिपीटिंग द सेम रिवोल्यूशनरी व्हील से जो से गोटे आवर्तन घूर्णन आवर्तन घूर्णन विश्व ये घूरुची कि से मन चेतना को लेकिन घूरुची टर्न ऑन इट्स एक्सिस इन इट्स ओन इडेन ये तार ये खाली घूरबार लगी एवं अक्षरेखार चतुर्दिगरे घूरुची तार व्योम भितर असीम व्योम भितर इनेन माने असीम व्योम तार भितर से घूरुची या बुझा टे समय लगता कि तो समय ना सरीगला तेणु मु आग को जापारुनी आपण मैंने बड़ दुखर सहित कहूँ आगे विस्तृत भाव विश्लेषण करें जदि मो पाखे सब विषय वस्तु थिला किंतु समय अभाव में मुझे तर्तर हो गली जी माँ उद्देश्य जी माँ सैंक्शन बा अनुमति से आपण मान प्रकाश कली आशा कर बुझी थे उपकृत हे एवं आपण को समस्त को मोर आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी ता सहित परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्यजननी माँ के चरण में गभीर कृतज्ञता जन ये कार्यक्रम को सफल कर
ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କର ଜୟ ହୋଇ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଆଜିର ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ମାସରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର କୃତଜ୍ଞତା ପର୍ବରେ ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ପାଖରେ ପରମ କାରୁଣିକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ରୂପକାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମଧୁମୟୀ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶତ ଶତ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମର କୁନି କଳିକା ଆକୃତି ଅପାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଓ ଅତିମାନସ ବିଷୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଆଲୋଚନା ପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହି ଶିଶୁ କଳିକାଟି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନଟି ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠୁ। ପରମ ସତ୍ୟ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନା, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଓ ବିଶ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା ରୂପେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ସତ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ରହିବା ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ସେହି ପରମ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ। ତ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସାବିତ୍ରୀ ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଅପାମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତା କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏହି ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। 14/8/2024 ବିଷୟ ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆଲୋଚକ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଭାଇ। ପରିଚାଳନା କରିବେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବଳ ଅପା। ଶେଷରେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ପଣ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ କରି ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର